Evet, yapıyoruz dakika 2. 3 moment yöntemi soru çözümü. Donc, on va résoudre cet exercice par la méthode de 3 moments. Comme on avait dit tout récemment, az önce dediğimiz gibi şurada ne var? Bir encastrement var, doğru mu? Alors, nous avons ici un encastrement. Lorsque nous avons un encastrement, avec la méthode de 3 moments, on ne travaille pas avec des encastrements. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va transformer l'encastrement en appui simple ou articulé. Encastrement olduğun vakit biz ne dedik? 3 moment yöntemi. Encastrement ile encastrement olarak bir mesnet ile çalışmıyoruz. Biz ne yapıyorduk? Bu encastrement bir değişiklik yapıyoruz. Bize ne lazım? Sabit ya da kaycı mesnet lazım. O zaman şöyle geldik. Donc on va transformer cet encastrement de telle sorte que nous puissions avoir ici un appui. O zaman şurada. Tamam. Donc ici, nous allons remplacer l'encastrement par un appui simple ou bien un appui articulé. Kaycı mesnet ya da sabit mesnet olduğunu düşüneceğiz. Şimdi buradaki A'daki momentini sıfırdan farklı oluyormuş. O zaman burada moment A sıfırdan moment A sıfırdan farklı olması için ne yapmam lazım? Burada bir mesnet eklemem lazım. Donc pour que le moment, puisque le moment à la base au point A est différent de 0, donc pour que j'obtienne la même configuration, c'est-à-dire pour que le moment au point A soit toujours différent de 0, donc je dois ajouter ici un appui imaginaire. O zaman şuradan ne yapıyorduk? Bir ayarlı mesnet ekliyoruz. Bu ayarlı mesnet A üstü diyelim. Tamam. Şimdi kaç metre olsun? 1 metre. Her zaman biz 1 metre alacağız. Zaten fark etmez. 2 metre, 100 metre fark etmez. Zaten buradaki momentini sıfırlandıracak. Donc, toutefois, on va prendre ici 1 mètre. Mais il n'y a pas de différence. On peut prendre 1 mètre, 2 mètres, 100 mètres, il n'y a pas de problème. Parce que ce moment, à la fin, il va s'annuler. Burada geldik. Atalet moment ne kadar alıyoruz? Sonsuz alıyoruz. Donc, le moment d'inertie, on va prendre infini. O zaman şurada atalet moment sonsuz. Moment d'inertie infini. Sonsuz alıyoruz. Şimdi geldik. Kaç tane mesnetimiz var? Maintenant, on a combien d'appui? Şurada. Sıfır mesnet. Burada birinci mesnet. Şurada ise ikinci mesnet. Donc, on a ici l'appui numéro 2. L'appui numéro 3. Buradaki konsol olduğu için biz dikkat edemiyoruz. Biz ne dedik? 3 moment yöntemi sadece mesnetler alıyoruz. Donc on avait dit que par la méthode de 3 moments, nous on ne regarde que les appuis. Donc c'est-à-dire s'il faut délimiter notre structure, nous avons ceci. Sadece ne var? Sadece bu var. Tamam. Niye bu? Çünkü biz sadece mesnetteki olan kısmı alıyoruz. Buradaki encastrement olduğu için arkadaşlar, burada konsol olduğu için şurada herhangi bir mesnet yok. O zaman bizim sistem nerede başlıyor? Sistemimiz burada. Sistemimiz burada başlıyor. Burada başladı. Donc, puisque ailleurs nous avons une console, donc du coup notre système commence ici. Burada başlıyor. Buraya kadar. Tamam, buradan buraya kadar. Biz konsoldaki olan şeyler, bu bize çok önemli değil. Tabii ki önemli olacak. Ne zaman? Sadece buradaki momentini hesaplamak için. Ama biz işlemi yapmak için sadece mesnetler alıyoruz. Donc nous pouvons faire le travail. Pour utiliser la méthode de 3 moments, on ne prend que les appuis. Comme là on n'a pas d'appui, donc on ne prend pas. Tamam. Tamam. Şimdi devam edelim. Burada bir tablomuz var. Bu tablo arkadaşlar dediğim gibi ilk olarak biz bu noktalar arkadaşlar adlandırmış. Yani bu nokta 0 nokta dedik. Burada 0 mesnet. Birinci mesnet, ikinci mesnet, üçüncü mesnet. Nous avons nommé ces appuis. On a dit que l'appui numéro 0, l'appui numéro 1, l'appui numéro 2, l'appui numéro 3. O zaman bu adlar arkadaşlar tablodaki olarak yazacağız. Donc on va écrire cela dans le tableau. De la même manière, on a noté donc. De la même manière qu'on les a écrits ici, on va écrire dans le tableau. O zaman şurada sıfır mesnet kabul ediyoruz. Birinci mesnet kabul ediyoruz. İkinci mesnet, üçüncü mesnet ve burada geldiğimizde burada dördüncü mesnet kabul ediyoruz. Yani evet, burada dördüncü mesnet kabul etmiştik. Donc voilà, après avoir écrit ces appuis ici, appui numéro 0, 1, 2, 3, je vais écrire ça ici. İkinci adım.
İkinci aşama ne yapıyorduk arkadaşlar? La deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer L divisé par I. İkinci aşama L bölü I hesaplıyorduk. O zaman L bölü I. Yani şöyle bir şey diyelim. Sıfır mesnet ne demek? A üstü. Lorsque je dis A point numéro 0, ça veut dire que nous sommes sur quel point? Nous sommes sur le point A prime. Burada A üstü demek. Tamam. A üstü demek. Birinci mesnet. A point numéro 1, ça veut dire quoi le point A? Ne demek? A noktası demek. İkinci mesnet. A point numéro 2, c'est le point B. Şurada B noktamız oluyor. Üçüncü mesnet. Ne demek? A point numéro 3, c'est le point C. C noktamız var. Kaç tane mesnet varmış? Sıfır, bir dakika, 0, 1, 2, 3. Sadece 3 tane var. Donc on a simplement 3. Şöyle bir şey var. Evet, buradaki olan dördüncü mesnet silmiştim. Alors ici, l'appui numéro 4, je l'ai supprimé. Parce qu'on a quoi? On n'a pas d'appui numéro 4, puisque nous, on s'arrête à l'appui numéro 3. Ça veut dire 3 tane 3'ye kadar var. Yani 1, 0, 1, 2, 3. Donc, voilà. Şurada C noktamız. On avait dit que la console, nous, on ne prend pas la console. Nous, on s'arrête de là jusqu'ici. Sadece buradan buraya kadar biz burada bitirdik. Özür dilerim. O zaman L bölü I. Şimdi A üssü ve A arasındaki. Entre le A premier A, on a combien? On a quoi? I est égal à quoi? I est égal à l'infini. L'emiz ne kadar 1 var. Donc L égale à 1. Donc quand je fais ici 1 divisé par l'infini, ça me donne 0. Demain, L bölü sonsuz eşit 0. Çünkü i'miz burada sonsuz olduğu için kabul etmiştik. Bu şekilde. Şimdi geldik. A, B arasındaki. Je viens entre A et B. Entre A et B. Entre A et B, nous sommes ici. Entre A et B, L égale à combien? L égale à 6. O zaman L'miz artı. Alt bölü i'miz ne kadar? 2i. Ici on a 2i. Donc je fais ici 2i. Ne eşit peki? 3 bölü i eşit. Doğru mu? Donc nous avons ici 3 sur i. Şurada 3 bölü i eşit. Je viens entre BC. Şimdi BC arasındaki bakalım. Entre BC. Entre BC, nous avons combien? On a i égale à L ne eşit? 5. L égale à 5, I égale à 1. O zaman L'miz eşit sadece 5 bölü i. Bu kadar. Donc c'est tout. Maintenant, on va faire quoi? On va déterminer le couple LR. Şimdi LR'yi katsayı bulmamız lazım. Şimdi LR'yi nasıl buluyoruz? Geldik. Comment je trouve les constantes LR? Je viens ici. Dans l'intervalle de A' à A, on n'a pas de force. Burada A üssü A arasındaki herhangi bir kuvvet ya da yük olmadığı için direkt LR 0. L égale à 0. R eşit 0. Burada L, burada R. Tamam. L 0, R 0. Donc là on a L, là on a R. Tamam. Maintenant je viens dans l'intervalle AB. AB'ye geldim. Je viens dans l'intervalle AB. A burada, B burada. AB arasındaki herhangi bir kuvvet yok. Dans l'intervalle de AB, on n'a pas également de force. Donc L égale à 0, R également égale à 0. L eşit 0, R da eşit 0. Şurada L yazıyorum. L 0, R 0 burada. Yani burada arkadaşlar ne oluyor peki? Şurada L, burada R. Burada L, burada R. Burada L, burada R. Burada herhangi bir kuvvet yok. O zaman ikisi 0 oluyor. N'est-ce pas? Comme on n'a pas de force sur AB, on n'a pas de force sur l'intervalle de AB, donc LR égale à 0. Şimdi başka ne kaldı? Başka BC kaldı. BC bakalım. Alors on vient de l'intervalle de B à C. Dans l'intervalle de B à C. Et nous avons quoi? Nous avons ici une force et on a une charge repartie et nous avons une force ici. Yani şimdi bir yaylı yükümüz var. Bir de bir tekil kuvvet var. Doğru mu? Şimdi tablodaki bakarak tablomuz var. Yük terimleri tablomuz var arkadaşlar. Biz bu tablo kullanıyoruz ne ile? Ne için? L, R katsayı bulmak için. Nous pour déterminer les constantes L, R, on utilise donc ce tableau. Maintenant, si on regarde notre configuration, yaylı yükümüz var. Bir kuvvet var, tekil kuvvet. Nous avons une charge repartie et une force. Cette configuration n'existe pas dans le tableau. Tablodaki bakarak böyle bir şekil yok. Tamam arkadaşlar. Böyle bir şekil yok. Yani bir kompozit şekil oluyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Superposition yöntemi kullanıyoruz. Alors, on n'a pas cette forme dans le tableau. Si on regarde dans le tableau, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la méthode de superposition. Yani superposition yöntemi ne demek peki? Geldik. Yani superposition yöntemi bu şekilde. Yani böyle demek. Mesela AB değil. AB değil miydi? B.
Yani mesela BC üzerinde arkadaşlar ne var? Bir yaylı yük var. Bir yaylı yük var. Bir de ne var? Bir tekil kuvvet var. Yani ben teker teker olarak alıyorum. Bu süperpozisyon yöntemi böyle demek. Yani ilk olarak birinci yük alıyorum. Hangisi? Yaylı yük. Tamam, yaylı yükümüz yazdım. Şurada 20 kilonewton bölü metre yazdık. Başka hangi var? Başka 10 kilonewton var. Bu 10 kilonewton teker olarak ya da tek olarak almam lazım. O zaman bu 10 kilonewton tekrar bir daha aldım. Şimdi aynı eleman ya. Ama bu sefer yaylı yük değil. Olmayacak şurada. Sadece tekil yük var. Donc la méthode de superposition consiste à décomposer le système. Dans notre système, nous avons quoi? On a une charge repartie et nous avons une force. Puisque dans notre tableau de formules, nous n'avons pas cette forme. Ça, c'est une forme composée. Donc, il faut utiliser la méthode de superposition. Et elle consiste à faire quoi? Elle consiste à écrire les travées de manière simple. Par exemple, ici, nous avons une charge repartie avec une force P, une force de 10 kN en l'occurrence. Donc, je fais quoi? Je vais recopier d'abord la charge repartie et cette force-là, je l'enlève. Puisque j'ai enlevé cette force, donc qu'est-ce qui me manque pour retrouver la figure là? Eh bien, il me manque 10 kN. Exactement sur quel point? Sur ce point. Donc je viens et ajoute des 10 kN. Bu şekilde şimdi daha kolay oldu. Geldik. Şimdi şu parça almam lazım. Maintenant on va déterminer quoi? On va déterminer ici L. Şimdi burada ne var? Burada L var. Şurada L1 diyelim. Şurada R1. On a L1 et nous avons R1. Dans cette travée burada L2 olur. Burada R2. Tamam. Bizim genel R ve genel L ne eşit? Maintenant nous pour déterminer L sur, c'est-à-dire pour déterminer L ici, burada L ya, burada L, burada R. O zaman bizim L ne eşit? Donc notre L sur égal à quoi? Il sur égal à L1 plus L2. Ve R'miz ne olacak? Peki buradaki olan R ne eşit? R1 artı R2. Yani R1 artı R2. Ben çok yavaş yavaş gidiyorum. Normalde bu direkt yani gitmem lazım. İlk video olduğu için hemen o yüzden yavaş yavaş gidiyorum. Evet, şimdi burada ne istiyoruz? L'C ve R'c. Maintenant on a besoin de quoi? On a besoin de L et R pour ces travées. Alors on va recopier la travée. Donc voilà, on va prendre d'abord la première travée, on va déterminer L, R. Şimdi birinci kısmı aldık, L, R, bulalım. Geldik arkadaşlar, tablumuza bakacak olursak. Alors, lorsqu'on regarde dans le tableau, on n'a pas cette forme. Non plus cette forme, on n'a pas cette forme. Tablomuzdaki baktimizde böyle bir şekil yok. Doğru mu? Böyle bir şekil yok arkadaşlar. O zaman ben ne yapıyorum? Bak. Donc, dans le tableau, nous, on n'a pas cette forme. Nous, la forme que nous avons, elle est comme ça. Şekilimiz bu şekilde. Tamam. Bizimki bu şekilde. Burada Q var. Ama tablodaki bakarak böyle bir şekil yok. Doğru mu? Bize hangisi var? Sadece bu var. Donc, dans le tableau, nous, on n'a pas cette forme, mais on a quelle forme? On a cette forme-là. On a cette forme. Demek sadece bu var. Ama bu ve bu ikisini oluyor farklı. Bu şekil dikkat aldığımda. Alors, si je recopie cette forme-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons carrément l'opposé. Burada dikkat aldığımızda arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Burada tek mesnetimiz, doğru mu? Alors, nous avons ici cette forme-là, on a ici Q. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux formes sont symétriques. İkisi arkadaşlar ne oluyor? Peki, symétrique oluyor. Symétrique olduğun için ben ne yapıyorum o zaman? Puisque j'ai pas cette forme dans le tableau, mais j'ai cette forme-là. Alors, cette forme-là est l'opposé de celle-là, c'est-à-dire elles sont symétriques. Symétrique oluyor. O yüzden ben şurada bu saati baktığımızda burada ne oluyor? Peki şurada L, burada R, değil mi? Là on a L, là on a R. Burada L, şurada R. O yüzden bu simétrique olduğun vakit ben ne yapıyorum? Şimdi ben de symétrique almam lazım. Puisque c'est symétrique, ce n'est pas la forme directe que j'ai. Donc moi également je dois prendre la symétrie. Symétrique almam lazım. O zaman ne diyorum? Şöyle diyorum. Benim R. Bu sefer benim R burada oluyor. Benim L burada oluyor. Ters almam lazım. Niye? Çünkü bu şekil ve bu şekil ikisi ters, simetrik oluyor. O zaman L yerine R yazmam lazım. Doğru mu? L yerine şöyle bir şey diyelim. L yerine bana R oluyor. R yerine bana L oluyor. Bu şekilde. Puisque c'est symétrique pour moi, je vais inverser les valeurs. Donc R devient L et L devient R. Bu şekilde. O zaman L alalım. Burada artık L demeyeceğim. Burada R oluyor. Burada L.
Donc là, je ne considère plus que c'est L. Là, je vais considérer que là, c'est R, là, c'est R, et là, c'est L. Geldik, lemis yazalım. Tamam, şimdi C ne demek? Burada C var ya. Bir daha bakacak olursak. Evet, şurada C var. Burada C karesi. Donc là, c'est notre L là. À la place de R, on a pris L. C'miz ne eşit? C ne demek? Alors, C veut dire quoi? Et yük uzunluğu. C yük uzunluğu demek. C signifie la longueur de la charge. Donc, bizimki yük uzunluğu ne kadar? Buradan buraya kadar. Yük uzunluğu. Kaç metre? 4 metre. Donc, notre C est égal à 4 mètres. Q, c'est quoi? Eh bien, Q, c'est quoi? C'est la charge. Q'muz ne eşit? 20 eşit. Tamam. Q'muz 20 eşit. Maintenant, R va prendre quelle valeur? R va prendre la valeur de L. Şimdi R, L olacak. R ne olacak? Peki yazalım. R bunun yazmam lazım. QC karesi bölü şey falan. Donc voilà, vous recopiez la formule de R. R ifadesi yazıyorsunuz. Şimdi burada geldi. Q'muz eşit 4. Doğru mu? C eşit 4, Q eşit 20. Donc on a les valeurs. On sait que C est égal à 4 et Q est égal à 20. Maintenant, je n'appuie. On va maintenant prendre cette partie. On va déterminer L et R pour cette partie. Şimdi bu parça için L, R hesaplayacağız. Tamam, geldik. Bu tablodaki bakacağız. Donc on va regarder cette configuration dans le tableau. Tablodaki hemen bakalım. Ne var? Bir kuvvet var. Doğru mu? Donc nous avons ici une force. Tamam, biz silelim bunu. Donc nous avons ici notre force. Et on a notre poutre et nous avons notre force. Donc ici L. Ici L égale à quoi? L égale à ceci. R est égal à ceci, n'est-ce pas? Şimdi burada direkt alıyoruz. Çünkü herhangi bir simetrik ifade yok. Şuradaki direkt ifade oluyor. O zaman biz de direkt olarak yazıyoruz. Donc on va recopier L égale à quoi? Et R égale à quoi? Tamam, bu şekilde tablodaki bu şekilde verilmiş olmuş. Donc voilà les expressions qui nous ont été données dans le tableau. Maintenant, P ne demek? P kuvvet. Alors que veut dire P? P veut dire la force. P ne demek? Kuvvet. P'miz eşit 10. P égale à 10. A ne demek? On va voir dans le tableau. Que veut dire A? A veut dire quoi? A veut dire la distance de gauche à droite. Buradan buraya kadar soldaki mesafe. PA demişler. Donc, A, notre A, c'est la distance qui est à gauche. Donc, nous avons A égale à 4. A'miz ne eşit? 4 metre eşit. B ne eşit? B, c'est la distance à gauche entre la force et la droite. B'miz sağdaki olan mesafe. O zaman B 1 metre oluyor. Bu kadar. Ve burada L neydi? Alors ici L égale à quoi? L c'est la même chose. L'miz de eşit 5. L eşit 5. Burada L söylemedim. Il a également L égale à 5, n'est-ce pas? Burada L'miz eşit 5. Yani ikisi aynı. Burada L eşit 5 metre. Tamam, bitti. Maintenant on a déterminé ça. Ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz? L hesaplıyorsunuz. Maintenant on peut déterminer L. Genel L. L égale à quoi? L1 plus L2. R ne eşit peki? R eşit R1 artı R2. Donc, je fais simplement la somme. Alors, quand vous allez faire la somme, de L, vous allez trouver 189,6. R toplam yaptığınız vakit ne çıkar? 123.2. Bu şekilde çıkar arkadaşlar. Evet. Yani nasıl hesaplıyorsunuz? Kolay bir şekilde. Burada Q biliyorsunuz, C biliyorsunuz, yerine yazıyorsunuz. Hepsini toplam yapıyorsunuz. Hemen L'miz çıkar. Donc vous allez simplement remplacer par les valeurs. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir les valeurs attendues. Vous allez obtenir L et R. Hemen geldik. Şimdi buradayız. Donc je vais écrire ces valeurs. Şimdi tablodaki bu diğer bulduğum diğer yazmam lazım. O zaman şurada. Burada L ne bulduk? 189.6. Burada ise R ne bulduk? 123.2 bulduk. Tamam. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant L sur I fois le paramètre LR. LR. Donc L bölü I çarpı LR paramètre. O zaman bu çarpı bu 0. Bu çarpı bu 0 yapar. Bu çarpı bu 0 yapar. Bu çarpı bu 0 yapar. Ceci fois 0, ça fait 0. Ceci fois 0, ça fait 0. Alors je viens ici. Ceci fois ça. Tamam, yani 5 çarpı bu. 5 çarpı bu ne kadar yapar? 900. Şurada 948 bölü i yapar. Ceci fois ça, ça me donne ça. Ceci fois ça, ça me donne 616 bölü i. Neden geldi? Bu çarpı bu. Bu kadar. Şimdi ne yapıyorum? Parantez koyuyorum.
Tamam koydum. Maintenant je fais quoi? Je mets les parenthèses. Parenthèse koydum. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut maintenant écrire l'équation de 3 moments. Sonra ne yapıyoruz? 3 moment denklemi yazmaya başlayacağız. Maintenant on va écrire l'équation de 3 moments. Biz 3 moment denklemi yazmamız için ne yapıyoruz? 3 tane mesnet alıyoruz. Donc on avait dit pour écrire l'équation de 3 moments, on prend 3 appuis. O zaman birinci mesnet zaman sıfırıncı mesnet başlamamız lazım. Yani zaman sıfırıncı mesnet başlamamız lazım. Buradan başlıyorum. Yani şöyle aldım. Hemen şöyle alıyorum. Buradan başlıyorum. Tamam. Buradan başlıyorum. Donc j'ai pris 3 appuis. Kaç tane mesnet aldım? 3 tane mesnet almış oluyorum. Hangisi? Sıfır mesnet 1 oldu. Burada birinci mesnet 2 oldu. İkinci mesnet 3 oldu. Donc j'ai pris 3 appuis. L'appui numéro 0, l'appui numéro 1 et l'appui numéro 2. Maintenant, yazalım. Burada ne var? X0. Donc nous avons ici X0. Devant X0, nous avons quoi? X0. Hangi katsayı var? 0 katsayı var. O zaman X0 çarpı 0. X0, X0. Devant X0, j'ai quoi comme constante? J'ai quoi comme constante? J'ai 0. Donc X0 fois 0. Je passe ici plus. Je passe à X1. X1. X1 2 mesnet arasındaki olduğun için o zaman 2 yazmam lazım. Puisque le point 1 se trouve entre 2 appuis, donc je dois dire 2. Donc je vais dire ici 2. 2 X1. 2x1. Pourquoi 2? Parce qu'il est entre 2 appuis. 2x1. Maintenant, à gauche, j'ai quoi? Soldaki taraf ne var? 0 var katsayı. O zaman 0 demem lazım. Sağdaki ne var? Bir katsayı var. Artı 3 bölü i. Bu kadar. Şimdi burada geldik. Maintenant, on arrive ici. Nous avons ici x2. O zaman artı x2 yazmam lazım. Artı x2. x2 sadece ne var? Bu var. Bu yok zaten. Çünkü biz 3 tane mesnet alıyoruz ya. 3 tane mesnet aldığımız için diğer mesnet yokmuş düşünüyoruz. Sadece bu sistem burada noktalanmış. O zaman x2 ne var? Sadece 3 bölü i. Lorsque j'arrive à x2, est-ce que je dois prendre la constante là? Non. Parce que nous avons dit que on prend 3 appuis. Donc, on a pris le premier appui, deuxième et troisième appui. Donc, pour nous, tout ça là n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, devant x2, on n'a que une seule constante. Donc c'est quoi? C'est 3. O zaman 3 bölü i sadece var. Başka bir şey yok zaten. Şimdi kaçıncı denklem yazıyoruz arkadaşlar? Birinci denklemiz yazmaya çalışıyoruz. On est en train d'écrire quelle équation? On écrit la première équation. Donc je viens sur la première équation. O zaman birinci noktaya geliyorum. Çünkü birinci denklem yazıyoruz ya. O zaman birinci noktaya gelmem lazım. Aşağıda ne var? Bir parenthèse var. Donc je viens sur le premier point. Comme j'écris la première équation, en bas nous avons une parenthèse. Donc je vais prendre cette parenthèse. Ne var 0 artı 0. Ne eşit 0. Donc nous avons ceci. Maintenant, on peut faire ce calcul. Evet. Birinci denklem yazmış olduk. On a écrit la première équation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant écrire la deuxième équation. Şimdi ikinci denklem yazmaya çalışacağız. Tamam. İkinci denklem ise şimdi. C'est la deuxième équation. Cette fois-ci, je vais commencer. Ou cette fois-ci, je commence sur cet appui. Şimdi burada başlıyorum. Tamam. Şimdi burada başlıyorum. Kaç tane mesnet almam lazım? 3 tane mesnet almam lazım. Maintenant, j'ai déjà écrit l'équation ici. J'ai commencé par ce point, c'est fini. Şimdi buradan zaten başladık. Şimdi burada işimiz bitti. Şimdi burada geldik. Maintenant, on va commencer maintenant ici. J'ai pris 3 appuis. 1, 2, 3. 3 tane mesnet almış oluyoruz. O zaman ikinci denklem yazalım. Evet, nous avons quoi? Burada x1, on a x1 ici. O zaman x1. Önünde ne var? Quand j'ai x1, j'ai quoi devant lui? J'ai simplement 3 sur i. O zaman çarpı 3 bölü i. Tamam. Başka x2. Comme x2 est entre 2 appuis, donc je vais dire 2x2. x2 2 mesnet arasındaki olduğun için arkadaşlar 2xi demem lazım. O zaman artı 2xi. Parantez açtım. Burada soldaki ne var? Bir sayı var. Sağdaki bir sayı var. O zaman toplamı almam lazım. 3 bölü i. Artı 5 bölü i. Artı 5 bölü i. Yazmış olduk. Maintenant, on va prendre maintenant x3. Şimdi burada geldik. x3. x3 yazalım. Tamam. x3. Sonra x3 önünde ne var? Devant x3 on a quoi? On a une seule constante. C'est 5 sur i. Sadece 5 bölü i var. Başka bir şey yok. Şimdi quantité denklem alıyoruz, yazıyoruz. On est en train d'écrire quelle équation? On écrit la deuxième équation. İkinci denklem yazdığımız için ben de ikinci noktaya geliyorum. İkinci nokta burada. Comme j'écris la deuxième équation, donc je viens sur le point numéro 2.
Alors, le point numéro 2, en bas, on a quoi? Aşağıdan ne var? Bir parenthèse var. Bu parantez yazmam lazım. Artı parantez 0 artı 948 hepsini bölü i eşit 0. O zaman bu denklem güzel bir şekilde yazıyorsunuz. Peki ne çıkar? 3x yani 3x1 çıkar burada. Tamam. Burada kaç yapar? 8 mi yapar? O zaman 16. Donc ici on a 3. Donc je fais plus 16 plus 16 x2. Doğru mu? Plus x3 çarpı x3 x1 x2 x3 oluyor. 5x3 pardon. Donc nous avons ici 5x3. On a 5x3. On a 5x3 et nous avons toujours 948, n'est-ce pas? Evet artı 948 eşit 0. Bu ne oluyor peki? İkinci denklem. Donc là on a écrit quoi? Eh bien nous venons donc d'écrire la deuxième équation. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On vient dans le tableau. Quel est arkadaşlar? Burada ne bilmemiz lazım? Qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit retenir que ici puisque nous avons un appui simple. Bu desteği yaparken bu anlatmıştım. O zaman tekrar anlatmayacağım. Burada momentini 0. Yani moment A üstü. Moment A üstüne eşit 0. Çünkü bir kayıcı mesnet ya da sabit mesnet olduğu için herhangi bir moment yoktu. Moment 0. Bu ne demek peki? Bu ne demek? X 0 demek. Le moment sur l'appui est égal à 0 parce que nous avons un appui simple ou appui articulé. Alors ici, le moment prime A prime égal à quoi? C'est le moment x0. En fait, x0 veut dire moment sur le point A prime. Şimdi burada geldik. X3. X3 ne demek peki? X3 şöyle demek. Alors que veut dire x3? Yani x3 şöyle demek. Moment C. Alors x3 veut dire moment au point C. Burada bir konsol olduğu için direkt momentimiz elde ederiz. Puisque nous avons une console, on peut déterminer le moment directement. Burada ne var arkadaşlar? Yazalım şurada. Donc ici on a quoi? On a ici une réaction, n'est-ce pas? Cette réaction, burada bir reaksiyonumuz var. Bu reaksiyon ne kadar oluyor peki? 20 çarpı 2. 20 çarpı 2 o zaman 40. Donc nous avons ici 40, n'est-ce pas? Donc le moment au point C, moment C ne eşit peki? Eksi dedik. Eksi 40 çarpı o zaman burada 1 metre olduğunu pardon şurada 2 metre ya. Şurada 2 metre. O zaman burada kaç metre? Donc là on a le tout, ça fait 2 mètres. Donc la moitié ici on a 1 mètre. Donc le moment au point C est égal à moins 40 eksi 40 çarpı 1. Donc moins 40 fois 1. Puisque le moment est égal à la force fois la distance. Donc ça fait ça. O zaman x3'muz eşit eksi 40 eşit. Devam. Bu niye eksi 40? Bu desteği yaparken anlatmıştım. Tamam. Buradaki moment kuvvet çarpı çünkü bir konsol var. O kuvvet çarpı mesafe. Donc on connaît maintenant x3. On sait que nous avons une console. Le moment est égal à la force fois la distance. On calcule. Donc x3 şurada yazalım. x3 eşit eksi 40. Donc puisque x3 égale à moins 40, donc on aura ici 3x1 artı 10 artı x2 artı 5 x3. x3 on a dit que c'est moins 40 et nous avons plus 948 égale à 0. Tamam. Maintenant vous allez calculer ceci. Donc on aura ici 3x1 plus 16x2. Ok, i sur égal à moins 748. Moins 748 burada ikinci denklem yazdık. Tamam, şurada ikinci denklem yazdım. O zaman kaç tane denklem oluyor? 2 tane denklem. Kaç tane denklem bulduk? 2 tane bulduk. Maintenant on a maintenant deux équations. Donc je fais quoi? Je vais écrire la première équation. Birinci denklem burada. Artı x1 artı 3 x2 eşit 0. Bir de 3 x1 artı 10 artı x2 eşit eksi 7.48. Donc on a maintenant deux équations. Donc du coup vous allez faire ce calcul là. Bu hesaplama yapıyorsunuz. Mutlaka ne çıkar? x1. Maintenant vous allez faire ce calcul. On va trouver ici x1. x1 est égal à 25, combien? Virgule 69. x2 est égal à combien? Est égal à moins 51,59. Bu diyet çıkar arkadaşlar. Bu moment sadece moment hesaplı. Bir de şey hatırlatıyorum. x3 unutmayın. Alors n'oubliez pas que x3 on avait trouvé combien? On avait trouvé moins 40. Bu kadar. Bu kadar basit. Şimdi momentleri çizmeye başlayacağız. Tamam. Daha kolay bu. Daha kolay bir şekilde bu. Ne yapıyorsunuz? Alors la manière la plus simple c'est comment? Vous allez revenir ici. Vous allez recopier la poutre. Maintenant vous allez faire quoi? Vous allez recopier la poutre
Travi par travi, travi par travi. Yani şimdi teker element alıyorsunuz. Mesela bu yani alıyorsunuz. Buradan buraya kadar alıyorsunuz. Yani şimdi teker olması lazım. Hemen geldiniz. Geldik burada. Ne yapayım? Şimdi ben ne yaptım? Kirişimizi tekrar aldım. Ama bu sefer teker aldım. Çünkü momentleri bulduk. O zaman bu kiriş ayrı bir şekilde yazmam olur. Donc, on va, puisqu'on a déterminé les moments aux appuis, donc je peux écrire, et que nous avons une poutre continue, donc je peux écrire cette poutre de manière séparée, puisque j'ai les moments. Şimdi geldik. Moment bir ne demek? Birinci nokta. Şöyle yapayım. Tamam, on va voir. Alors, le point 1, on avait dit quoi? Birinci nokta x1 veut dire quoi? On va voir le point 1. X1 ne demek burada. Birinci nokta ne demek? A'daki moment. Le point 1, x1 veut dire le moment au point A. Şurada ne demek? A'daki moment. Yani burada A'daki moment. O zaman x2 burada B'deki moment. x3 burada C'deki moment. Donc voilà ce que nous avons. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Ne yapıyorum şimdi? Geldik. Moment x1 bulduk. Doğru mu? O zaman ne yapıyorum? Moment A. Moment A burada değil mi? Moment A positif çektiğin için donc je vais écrire mon moment ici puisque c'est un moment qui est positif. Nous avons ici 25, combien? Virgule 79. Le moment au point B. B'deki moment. On a trouvé moins 51,59. Eksi olduğu için burada yazıyorum. Şöyle bir momentimiz var. Şöyle diyelim. Şöyle bir moment var. Tamam. Ne kadar var? 51,59. Burada da aynı moment var. On a également le même moment ici. Donc je l'écris comme ça. Je viens le moment au point C. C'deki moment, on a moins 40. O zaman şurada eksi 2 yazmam lazım. Donc j'écris ici le moment de moins 40. Et nous avons ici le même moment ici de moins 40. Nous avons le moment de moins 40. Aynı moment oluyor. Maintenant on va faire quoi? On va déterminer les réactions. Alors les réactions, je ne montre pas, je ne fais pas cette partie, je vais mettre les réponses et vous allez calculer à la maison. Reaksiyonlar hesabı, reaksiyon hesabını yapmayacağım. Çünkü o basit zaten. Hemen ben hesaplayacağım, sonra cevabı koyalım ben. Alors şimdi geldik. Zaten burada kuvvet hesaplıyorsunuz bu şekilde. Kesme kuvvet bu şekilde. Vous faites le calcul des efforts tranchants et vous aurez ceci. Diagramme de l'effort tranchant. Şimdi kesme kuvvet diagramı çizelim. Aşağı doğru. En bas on a combien? En bas nous avons ici 12,90. Buraya kadar geldik. Jusque là, qu'est-ce qu'il fait? On ferme. En bas, on est négatif. Donc, nous avons ici 12,90. Burada AB. On a tracé pour AB. On vient de la travée BC. BDC. Eli qui nokta ou tuzik. On a 52,32. Donc, je monte ici. Nous avons ici 52,32. 52,32. Moins 20 et moins 40. Burada. Eli qui nokta ou tuzik. Eksi 80. Doğru mu? Çünkü burada ne var? Parce que là on a combien? On a 20 fois 4. Donc ça fait 40. Donc je fais 52,32 moins 80. Değil mi? Bu diğer eksi 80 ne yapar? 27,67. Burada gelecek. 27 nokta şurada 27,68 geldik. Donc je viens ici. Après cela nous avons 10 en bas. Eksi 10. Donc si on fait moins 10, on descend encore un peu en bas. Nous aurons combien? Alors 37, combien? 68. Donc on est constant jusqu'ici. O zaman buraya kadar sabit. Tamam. Maintenant on arrive ici, nous avons combien? 37,8. Şurada yukarı doğru aynı değer var. O zaman kapandı. Donc nous avons ici quoi? Positif ici. Burada c'est négatif. Je viens dans la branche CD, nous avons 40 vers le haut. Yukarı doğru ne var? Kil var. Tamam. Nous avons 40 vers le haut, donc nous avons ici 40. 40 et là nous avons une charge repartie. Burada yaylı yük var. Doğru mu? O zaman kesme kuvvet bir doğrusal olmalı. O zaman şurada gelecek. Kapandı. Niye? Çünkü burada bakın. Pourquoi? Parce que là nous avons quoi ici? Nous avons ici 20 fois 2. Burada 20 çarpı 2 var. Burada ne eşit? 40 eşit. Demek ki kesme kuvvet sıfırlandırması lazım. Burada kesme kuvvet yazmış olduk. Moment diyagramı çizelim. Maintenant on peut tracer le diagramme du moment. Moment diyagramı çizmeye başlayacağız. Alors, le diagramme du moment. A'daki moment neyi bulduk? A'daki moment şurada geliyorum. Alors, le moment au point B. A'daki moment. İsterseniz burada geliyorsunuz. Moment A neyi bulduk? 25,79 bir momentlik var. Ya da on a ici un moment de 25,79. Ou bien je peux venir regarder ça ici. Ya da burada bakmam olur.
Burada ise ne kadar bir momentimiz var? Burada eksi bir moment var, n'est-ce pas? Là, on a un moment négatif puisque nous sommes dans le sens horaire. Alors, dans le sens anti-horaire, dans le moment extérieur, il est négatif. Donc, le moment intérieur, il est positif. O zaman iç moment pozitif oluyor. Çünkü dış moment négatif ya. O zaman iç pozitif ne kadar? 25 nokta positif. Donc, nous avons ici combien? Nous avons ici 25. Ou je peux encore descendre un peu en bas. Biraz aşağı doğru alalım. 25 nokta kaç? 79 bir momentlik var. Doğru mu? Tamam. On a ce moment ici, sur ce point. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ce moment moins cette valeur de l'air. Parce qu'ici, on est pour burada positif oluyor ya. Bak şimdi burada ise moment positif. Bu moment eksi şuradaki olan alanı. Là, on a combien de mètres? Burada 6 metre var. Bu uzunluğu hesaplıyorsunuz. Vous allez calculer ici. Vous allez trouver 2,62 mètres. O zaman şurada. Burada 1,38 metrelik var. Tamam, burada ise 1 metre. Là, on a 1 mètre. Là, ici, on a 2 mètres. Burada 2 mètres. Donc, vous allez faire cette valeur de l'air eksi bu alan. Et là, vous allez trouver un moment ici. Vous allez trouver un moment ici. Şurada ne kadar bulacaksınız? Yazalım. 51 moment bulacaksınız. Eksi 51,59. Zaten moment B ne bulduk? Le moment au point B, on avait trouvé combien? B'deki moment eksi 51,59. Donc, c'est la même chose. Donc, on fait quoi? Donc, on va joindre hemen burada gelecek. Tamam, geldik. Maintenant, je vais faire cette valeur de moment plus cette valeur. Bu moment değeri artı bu alan. Artı bu alan yaptığımızda şurada bir moment çıkar. Momentimiz burada. Diyelim. Ne kadar çıkar? 16. Şurada bir 16 nokta 95. Donc, vous allez faire moins 51,59 plus la valeur de l'air. L'air du triangle, c'est la base, voilà, hauteur divisée par 2. O zaman burada bir alan var. Bir momentimiz söz konusu oluyor. Şöyle bir momentimiz var. Maintenant, arrivé là, on fait encore moins cette valeur de l'air. Eksi bu moment diğeri. Yani eksi buradaki alan ya. O zaman ne kadar çıkar? Yani bu alan. Donc, vous allez faire cette valeur. On est déjà positif. Vous allez faire moins la valeur de l'air qui est ici. Cette valeur d'air là. Le triangle ici. Donc, vous allez trouver combien? Eh bien, vous allez trouver 2,15. Şurada 2 nokta. Eksi 2 nokta bulacaksınız. Şurada eksi 2,15. Buluyorsunuz. O zaman şöyle bir parabol var. Donc, vous avez une parabole ici. Maintenant, vous allez faire quoi maintenant? Şimdi burada geldik. Şimdi buradayız. Eksi bu alan. Vous allez faire maintenant moins cette valeur de l'air. Moins cette valeur de l'air, ça va faire combien? Eksi 40 yapar. Şurada bir eksi 40. Yani burada eksi 40 ya. Çünkü C'deki moment ne eşitmiş? Eksi 40 dedik. Doğru mu? Le moment au point C égale à combien? Égale à moins 40. Donc, on trouve ici moins 40. Donc, je viens ici. OK. Après ça, là, le moment est égal à 0. Donc, nous avons şurada moment zaten 0. O zaman bu şekilde momentlik var. Bir moment diyagramı var. Tamam. Evet. Burada ne oluyor peki? Bir ikinci derece bir parabol oluyor. Evet, bir ikinci derece bir parabol oluyor. Burada, alors ici, on a une parabole. Donc là, on a ici positif, négatif, positif, et là, on est négatif. Voici le diagramme du moment qu'on a construit. Maintenant, si vous voulez, burada kola bir yöntem. Ya da isterseniz tablo bir yöntemimiz var. Nous avons la méthode du tableau qu'on utilise pour déterminer les efforts tranchants. İsterseniz tablo yöntem kullanıyorsunuz. Alors, la méthode du tableau, qu'est-ce qu'on fait? Tablo yöntemini yapıyoruz. Bu biraz bir karışık ama çok kolay bence. Zor bir şey yok. Burada mesnetlerimiz yazıyoruz. Burada neydi? Birinci nokta A'daki. Le point A, on avait dit quoi? A'daki ne dedik? A ise birinci nokta dedik. B ise ikinci nokta. Si c'est le point C, on avait dit que c'est le troisième point. Şurada üçüncü nokta oluyor. Donc, si c'est le point A, on avait dit que c'est le C1, l'appui numéro 1. Si c'est le point B, on avait dit l'appui numéro 2, ainsi de suite. O zaman burada ne yapıyorsunuz? Birinci nokta yazıyorum. Burada geldiğimiz vakit arkadaşlar biz bunun ilgilenmiyoruz artık. Yani bu mesnet artık almıyoruz. Bu bir ayarlı mesnet. Bu bize içimiz kalmadı. Alors l'appui ici, on ne prend plus cet appui parce que c'est un appui imaginaire. Donc cet appui nous permet simplement d'écrire des équations pour ne pas que le moment au point A s'annule. Donc après on n'a plus besoin de ça. İçimiz kalmadı orada. O zaman şurada A noktamız A, B diyelim. Pardon 1 diyelim. Şurada 2 diyelim. Burada ise 3. Tamam. Burada ise 3 diyelim. Burada yani D vardır. Yani burada A.
Là, on avait le point A, Bourda B, Bourda G. Maintenant, on va voir entre A et B, on a combien de mètres. A avec B à la Sindaki. A avec B à la Sindaki. 4 mètres var alto mètres. Donc, entre A et B, nous avons 6 mètres. Donc, entre A et B, on a 6 mètres. Donc, aux amandes, alto mètres, yazal. Maintenant, on va voir ici. Je vais mettre ici, on a 6 mètres. Maintenant, entre B et C, Bourda ne en octave, Bourda B. Ici, on a le point C, Bourda G en octave. Maintenant, entre B et C, on avait combien de mètres? On va regarder. Entre B et C, on avait 5 mètres. Bourda Besh mètres. B dit à la Sindaki Besh mètres. On a ici Besh mètres, 5 mètres. Entre C et D, bon, là, on a le point D. Hein. Bourda D, Noctamis var D. Ici, c'est une console, donc c'est pas trop important. Bourda B, console, on doit une chic, et une chic. Choc, une emily day. Tamam. Choc, une emily day. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer, on va mettre les moments. Momentaire, yazala. Le moment au point A, on avait déterminé combien? X bil moment, le moment X1, on avait trouvé 25. Donc, on avait trouvé ici 25, combien? 25,69. A daki moment, X bil moment, yada A daki moment, boubouldouk. Chem de B daki moment, bourda. X est qui? Le moment B, c'est X2, on avait trouvé combien? Moins 51. Donc, je mets ici, moins 51. Moins 51,59. Le moment au point C, J daki moment, on avait trouvé moins 40. Moins 40, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? On va maintenant déterminer, on va calculer maintenant delta T. Delta T, je me dis delta T, il s'applique à là. Delta T, les mecs, delta T. Son moment d'hieri, ex il moment d'hieri, belulé. Dans la dernière valeur du moment, moins la première valeur du moment divisé par 2. Donc, lorsque je vais faire divisé par L, notre L égale à 6, aux amades, bout d'hier, ex beau, belu alt. Donc, je fais cette valeur. Moins cette valeur divisé par 6. Alors, ça va me donner ici moins 12, combien? Moins 12,90. Je viens ici, je fais cette valeur. Boudière, xi, moins cette valeur. Xi beau. Belu alt, divisé par 5. Ça me donne combien? 2, ça me donne ici 2,32. Boudazaten erangbil moment yok. Ici, on n'a pas de moment. Donc, on n'a pas de valeur ici. Donc, là, on ne fait aucun calcul. C'est une console. Pour David console, il y a Ozaman, Erangbi, les Sabé, Yapmiorus. Chimdi. Bourda Geldik. On vient ici, T est égal à R. Est égal à quoi? Alors, T c'est quoi? T c'est la réaction. T n'est des mecs, réaction des mecs. Alors, pour déterminer cette réaction, vous allez faire quoi? Vous allez considérer votre système partie par partie. Partie par partie. En T, simplement que tu n'as plus sur systémise, mais c'est la Geldik. Maintenant, on va faire quoi? On va considérer notre système Yaptemis Gibi et Yaptem Gibi Bouda a le chekide. Système Teker Aliosunus. Tamama Teker Aliosunus. Ama Boussefer. Boussefer Akashlar, moment Yazmiosunus. Yani moment Yazmiosunus. Moment Yok. Moment Yazmiosunus. Moment Yazmiosunus. Maintenant, cette fois-ci, vous allez donc écrire le système partie par partie. Partie par partie, mais cette fois-ci, on n'écrit pas les moments. Vous n'allez pas écrire les moments parce que les moments sont inclus dans delta T. Donc, delta T, zaten et tindeki moment va. On a bout d'un moment al-miosunus. Donc, ça déjà al-sunus, ça déjà kismi al-sunus. Élément al-sunus, yuknus va ça al-sunus. Si vous avez des charges, vous allez reprendre les charges. Shimdina al-sunus, couvert et ça sunus. Vous allez maintenant déterminer la réaction ici, la réaction là. Ben, o bida tekrar yapmayacağım o işlem sadece şey veriyorum burada geldik arkadaşlar burada AB arasındaki herhangi bir kuvvet olmadığı için o zaman burada sıfır var burada sıfır puisque sur AB on n'a pas de force donc là l'effort tranchant égale à 0 là l'effort tranchant égale à 0 o zaman hepsini sıfır donc vous allez faire quoi şurada sıfır oluyor burada da sıfır. Vous allez venir sur la branche BC. Quand vous allez venir sur la branche BC kesimi gelelim. BC kesimi şimdi dediğim gibi moment almıyorsunuz arkadaşlar. Moment yazılmaz. Moment eğer tablo yöntemi kullanıyorsan moment yazmıyoruz, tamam. Burada herhangi bir moment yok düşünüyoruz. Sadece buradaki kuvveti hesaplıyorsunuz, burada hesaplıyorsunuz. Maintenant, on considère qu'on n'a pas de moment cette fois-ci. On n'écrit pas les moments, je répète encore. Donc, on va déterminer simplement les réactions ici aux appuis. En fait, il y a un nasıl gibi olacak. Vous avez simplement une poutre. Sadece böyle bir şekil var. Tamam, böyle bir şekil var. Burada 2 kilonewton var bölü metre. Bir de ne var? Üstünde 10 kilonewton var. Burada bir mesnet var. Burada 4 metre, burada 1 metre. Bunun hesaplıyorsunuz. Vous allez maintenant déterminer ces réactions. Quand vous allez calculer les réactions, burada ne kadar bulacaksınız? Ici, vous allez trouver combien? Vous allez trouver 52, combien? Kusura bakmayın.
Ici, vous allez trouver 50. Burada 50 bulacaksınız. Burada kaç bulacaksınız? Et là, vous allez trouver ici moins 40. La réaction est sapıyorsunuz. Donc, vous allez trouver ici 50 et là moins 40. O zaman geliyorsunuz. Burada ne yazıyorsunuz? 50. Burada 50 bulduk. Şimdi burada ne buldum? 40 buldum. Yani geldik. Maintenant, on vient dans la branche ici. Dans cette branche, nous avons ceci. On n'écrit pas les moments. Şimdi burada geldik. D'accord. Evet, şimdi burada geldik. Burada ne var? Sadece bir konsol var. Là, on a simplement une console. On a ici une réaction. Là, on a combien ici? Burada ne var? 20. Burada 2 metre. O zaman ne kadar kuvvet var? Donc, on a combien ici? On a 20 fois 2. 20 çarpı 2 ne var? 40 var. Y ici denge olabilmesi için burada ne yazmam lazım? Burada 40. Là, on a que ça. On n'a pas de réaction. On n'a pas d'appui ici. Donc, pour que l'axe là soit équilibré, je dois ajouter combien? Là, je dois avoir 40 en haut. Donc, ici, on a 40. Donc, je viens quoi? O zaman ne yapıyorum? Burada 40 yazmam lazım. Donc, je viens ici et je vais écrire ici 40. Maintenant, je suis là, kick yazdım. CD, kick var. Maintenant, je fais quoi? Les valeurs à gauche, plutôt les valeurs à droite sont négatives. Şimdi, soldaki moment değil. Sağdaki moment negatif. Yani, bu bir pozitif diğer. Burada bir negatif diğer. Tamam. Burada ise bir pozitif diğer. Burada ise bir negatif diğer. Burada ise bir pozitif diğer. Tamam, bu şekilde. Şimdi geldiniz. Geliyorsunuz. Peki ne var? Burada. Et ne yapıyorsunuz arkadaşlar? T s'appelle. Maintenant, on va faire quoi? Donc, les moments à gauche, on a dit que c'est les valeurs à gauche, c'est positif. Et les valeurs à droite, c'est négatif. Vous allez maintenant faire quoi? Vous allez maintenant faire cette valeur plus cette valeur. Parce que T égale à delta T plus T0. Donc, je fais cette valeur plus cette valeur. Ça me donne quoi? Moins 12,90. Cette valeur plus cette valeur, ça fait moins 12,90. Cette valeur Boudière, Arthur Boudière, 4 yapar. 4 yapar, L2. Donc, on aura 52,32. Vous allez faire cette valeur plus cette valeur, ça va faire combien ici? Moins 37, combien? 68. Burada herhangi bir diğer olmadı. Puisque là on n'a rien. Donc o zaman bu sadece ne var? Kick var. Tamam, burada kick var. Sadece kick var. O zaman ne yapıyorsunuz? Moment diyagramı, kesme kuvvet diyagramı çizmeye başlıyorsunuz. Bu kadar basit. Şöyle. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous pouvez maintenant tracer le diagramme de l'effort tangent. Şimdi kesme kuvvet diyagramı çiziyorsunuz. Şimdi burada ne var? A'daki kaç var? Eksi 12,90. Au point A, on a moins 12. Donc, je mets ici mes moins 12. Je mets ça là. Donc, je mets ici mes moins 12. Donc, si j'ai moins 12, donc 12,90 var. Tamam, şöyle. Alors, vous allez faire ceci. Yaptık. Şimdi geldik burada. AB arasındaki. Là, on est entre AB arasındaki. Burada ne var? Eksi 12. Burada aynı şekilde. Là également, on a la même chose. Donc, je fais quoi? Je fais ici la même chose. Donc, nous avons ici 12,90. Donc, burada aynı şekilde. Burada aynı şey var. Tamam. Là également, on a la même chose. Aşağı olduğu için, comme nous sommes en bas, o zaman négatif zaten. Maintenant, je viens dans la branche BC. BC kısmı geldik. BC kısmı. B'deki şurada BC kısmı. B'deki ne var? 52,32. Au point B, nous avons 52. Donc, nous avons ici 52, combien? 32. Ici, au point B. Je viens au point C. Je suis dans la travée BC. BC kısmı. Au point C, nous avons combien? Moins 37,68. C'deki ne var? Eksi 37. O zaman eksi 37 burada oluyor peki. 37,68. Doğru mu? On est ici. Donc, je fais quoi? Je ferme comme ça. Tamam. Je viens maintenant dans la branche. Şimdi CD kısmı geldik. CD kısmı peki ne var arkadaşlar? Dans CD, nous avons ici 40. Şurada 40 var. O zaman şurada 40 yazmam lazım. Donc, je crée ici 40. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Şeyimizi tekrar almam lazım. Alors, je vais prendre maintenant ma figure. Şimdi şöyle bir şey diyelim. Copier. Tamam. Şimdi şey var arkadaşlar. Burada maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je viens dans cette travée. Là, j'ai combien ici? J'ai 52,38. Burada artı 52,38 var. 32. Seconde 32. Donc, burada ne kadar var arkadaşlar? Şurada ne kadar var? Burada ne kadar var? 20. On a ici 20 fois 4. 20 çarpı 4 ne kadar yapar? 80. Donc, je fais cette valeur. Donc, ici, on a un point ici. Donc, je fais ici cette valeur bu diğer eksi 80 kaç yapar? Kaç yapar? 27 yapar. Şurada 27 yapar. O zaman burada gelecek. Donc, ça va venir ici. Je viens ici.
Donc, nous aurons ici combien? Eh bien, on aura ici 27, combien? 68. Yani artı 58.32 pardon 52.32 yaptım eksi 80. Donc j'ai fait moins 52 32 moins 80 parce que là j'ai moins 80. Donc ça me donne 27 68 moins 27 68. Sonra ne var? 10 var aşağı doğru. On a encore 10 en bas. Donc je fais moins 10 eksi 10. O zaman burada geliyor. Si je fais moins 10 ça me donne combien? Moins 27, 68, moins 10, ça me donne moins 37,68. Eksi 27.68. Tekrar eksi 10. Ne kadar yapar? Eksi 37.68. O zaman aynı diğer. Doğru mu? Bu da aynı, bu da aynı. O zaman sabit demek. Tamam, on a la même valeur. Maintenant, je viens ici. Ici, on a combien? Ici, on a ici 20. Burada ne var arkadaşlar? Şurada 20 var. 20 çarpı 4 çarpı 2. On a 20 fois 2. Ça fait combien? Ça fait 40. Là, on a 40. 40 moins 40, ça fait 0. Şurada sıfırlandıracak. Tamam. Niye? Çünkü burada 40 var ya. Eksi 40. 40 eksi 40 ne yapar? Sıfır yapar. Burada bir yerde yük var. O zaman kesme kuvvet bir doğrusal. Hemen negatif, burada pozitif. Burada negatif, burada pozitif. Bu ne çizdik? Bu kesme kuvvet diyagramı çizmiş olduk. Yani bir şey göstereyim. Supprimer. Şimdi geldik arkadaşlar. Biz kesme kuvvetini bulduk. Hemen alalım. Kesme kuvvet bulduğumuz kesme kuvvet neydi? Alors on va comparer l'effort tranchant, le diagramme de l'effort tranchant qu'on avait trouvé avant. Biz ilk bulduğumuz kesme kuvvet neydi? Burada arkadaşlar bak. Aynı şey değil mi? Aynı şey zaten çıkıyor. Dans les deux efforts tranchants donnent la même chose. İkisi aynı şey verecek mutlaka. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu yöntem tavsiye ederim. Çünkü bu yöntem arkadaşlar daha kolay yani. Birinci yöntem yani bu. Alors, donc je disais que les deux méthodes donnent exactement la même chose. Donc il n'y a pas de différence. Si vous voulez, vous pouvez faire avec la méthode du tableau, vous pouvez faire avec la méthode qu'on connaît, la somme des forces des moments, calcule les moments et les réactions. Alors moi, à mon avis, maintenant, moi je conseille de faire avec cette méthode. Ben ne TFC et dedim arkadaşlar. Ben bu yöntem tavsiye ederim. Yani moment hesaplaması için. Bir dakika. Evet, ben bu yöntem tavsiye ederim. Yani x1, x2 tüm momentler bulduktan sonra arkadaşlar zorlanmayın. Direkt momentiniz yazıyorsunuz. Reaksiyonlar direkt olarak buluyorsunuz. Alors moi je conseille, après avoir déterminé vos moments, donc qu'est-ce qu'on fait? On complique pas la tâche. Vous allez écrire vos moments sur les appuis et vous calculez donc les réactions, c'est fini. Vous allez maintenant tracer votre diagramme. Le tableau également, il est facile, mais pour certains étudiants, ils peuvent s'embrouiller. Donc, ils peuvent s'embrouiller. L'objectif de mes vidéos, c'est faciliter les choses. Donc, c'est pourquoi je mets toujours deux méthodes. Alors, si vous voulez, faites ce qui vous arrange. Voilà. Alors, on se dit à très bientôt dans un prochain cours. Çok yakında zaman görüşürüz. Umarım faydalı olmuş.